The reason I'm stopping you is your plate's obstructed. Federal Bureau of Investigation? You used to work for the FBI at one point? I've contracted with the Department of Justice and the FBI. Look at this. Look at that. What's that? Flashbang bodies. Pada tanggal 22 April tahun 2022, Wakil Syarif Negara Bagian Nevada, Torres, saat sedang melakukan patroli rutin, menemukan bahwa plat nomor sebagian dari sebuah mobil di depan sengaja ditutupi. Patswa Torres segera menyalakan lampu sirene. Adi sahat bukan penghentian lalu lintas terhadapnya. Ketika menyadari sedang dihentikan oleh mobil polisi, kendaraan tersebut tidak segera berhenti, melainkan melaju ke tempat dengan lalu lintas yang lebih sepi. Baru kemudian berhenti. Kendaraan yang dicurigai adalah Ford Taurus. Mobil ini pernah banyak digunakan oleh Departemen Penegak Hukum Amerika, termasuk Biro Investigasi Federal, FBI. How you doing, sir? Good. All right. What's happening? Deputy Turner with the Sheriff's Office. The reason I'm stopping you is your plate's obstructed. Yeah. Whatever that thing's got, you got to take it off, okay? Okay. Because it got to be visible within a certain distance. All right. Now, when you went to driving school and a cop pulls you over, what they tell you? Oh, you pull over when it's safe to do so. No, you pull over immediately. Okay? Let me tell you this. And now you pull over immediately Sure. because I don't know what you're doing inside this car. Sure, yeah. Hiding guns, you know what I mean? Officer safety is number one. So pull over immediately. Torres memberitahu pihak lain bahwa ketika dihentikan oleh polisi dalam lalu lintas, Anda harus segera berhenti. Menurut hukum negara bagian Nevada, saat dihentikan, Anda perlu memperlambat laju kendaraan dan menyalakan lampu darurat untuk menunjukkan kerjasama dengan polisi. Lalu secepat mungkin memarkir kendaraan dengan aman di pinggir jalan atau di tempat parkir yang tidak mengganggu lalu lintas. Still keep going or pull over so the cop can go past Yeah, you? sure. You know what I mean? Yeah. No, I know. We train together. You're Yeah. the gang, right? Yeah. 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 So who are you? Oh, I'm I guess I Anton Ivanov, yeah. Former NDOC, and I used to work security at Harris. Oh, okay. NDOC, yang disebutkan oleh pihak lain, adalah Departemen Koreksi Nevada, singkatan dari Nevada Department of Corrections. Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi lembaga pemerintah negara, bagian untuk penahanan dan rehabilitasi. Tugas utamanya meliputi menahan pelaku kejahatan, menyediakan program rehabilitasi dan pendidikan, serta mengawasi tahanan bersyarat dan masa percobaan, untuk mendorong rehabilitasi pelaku kejahatan dan reintegrasi sosial. I'm a contractor. Yeah. Okay. Do you have insurance on this thing? My partner, huh? Do you have insurance on this thing? Yeah. Your partner or what? Now my partner called me. I'm a contractor with Southwest Gas, Mm-hmm. so I got to go over there and get him logged into his computer. Okay. So I was kind of in a rush. Kemudian petugas Torres mengambil SIM pengemudi dan menyerahkannya kepada rekan yang datang untuk membantu. Lalu dia mendatangi sisi penumpang kendaraan tersebut untuk melanjutkan interogasi. I'm on this side now, man. I don't want to get hit by a car, okay? Can you lower down this so I can talk to you? Okay. Yeah, have you ever gotten a ticket before or anything like that? Yeah, way back. Way back? Yeah. Okay. And no weapons on you? I mean, the car looks clean. I don't think there's anything in here. Okay. Pada saat itu, petugas Torres menemukan rule bahwa di dalam mobil pihak lain dipasang lampu peringatan yang jelas-jelas melanggar hukum setempat. What do you got right there up front? Oh, that's a siren. I do contract security. You contract So security? some of the work I do requires to have a siren. Pengemudi menyatakan bahwa mobil ini milik sebuah perusahaan keamanan karena kebutuhan pekerjaan. Ledi memasang lampu peringatan di negara bagian Nevada, kecuali kendaraan dari departemen darurat seperti polisi dan pemadam kebakaran. Kendaraan pribadi atau yang tidak diizinkan untuk memasang atau menggunakan lampu peringatan merah dan biru. Namun, kendaraan layanan sosial dari beberapa perusahaan saat bekerja dapat diizinkan untuk menggunakan lampu kuning atau lampu oranye untuk memperingatkan publik. No weapons on you like that? Nah. Alright, I'm gonna take you out like this just to check, okay? Go push that one for me. Put that down for now, then I'll get it for you. So you're not like law enforcement, right? You're not a law enforcement officer? Yeah. Huh? What? Yeah, you a cop. No. Okay, so you said you work security, Yeah. right? I'm a security contractor. Copy. Whose car is it? It's my vehicle. Who? My vehicle. Belongs to me. So I'm gonna put these on for now, okay? Petugas Torres menangkap pria ini dengan tuduhan penggunaan lampu peringatan secara ilegal. Menangkap pria tersebut. Namun, yang tidak mereka duga adalah identitas pria ini tampaknya lebih misterius. Penemuan berikutnya akan membuat mereka sangat terkejut. Why haven't you taken the lights off of there? No, I do contract work, so I have to have lights on this vehicle for some of the work.
They shouldn't be that color though. Yeah, they shouldn't be red and white, brother. Yeah, it depends on who you're contracting with. If you contract with law enforcement agencies, it's different. Which agencies do you contract with? The various ones. DOJ. Name some. DOJ? Sure. So you have a contract? DHS. I've worked for DHS, yeah. Okay, so do you have a government ID? I have a contractor ID, yeah. Where's that? It's in my hood. Where'd you get this? That's issued to me. Issue to you? Federal Bureau of Investigation badge? Saat petugas Torres memeriksa badannya, Alia ternyata menemukan lencana Biro Investigasi Federal, FBI. Pihak lain berulang kali mengklaim bahwa dirinya pernah menandatangani kontrak dengan beberapa lembaga penegak hukum, termasuk Biro Investigasi Federal, FBI. Meskipun pekerja kontrak FBI bukan penyidik resmi, tetapi mereka dapat memberikan dukungan profesional untuk FBI, seperti teknologi informasi, dukungan administratif, layanan keamanan, analisis intelijen, dan bidang teknis lainnya. Namun, identitas pria ini jauh lebih dari itu. Seiring pendalaman penyelidikan, identitasnya semakin membingungkan. Unless you're a sworn officer. I know in Nevada you guys do. Yeah, you're not allowed to have red and blues. Sure. Right? Because then you Sure. could easily impersonate I'm red. a police officer. Sure. You know what I'm saying? Yeah. So, that's the reason I have you in cuffs. Okay? Alright. You have this. This is great. Sure. You know what I mean? So who issued this to you? My former employer. Your former employer? So you used to work for the FBI at one point? I've contracted with the Department of Justice and the FBI and other Here in Reno. Where's their office at, or what? Resident agency. It's off of. It's next to Wells Fargo. It's right by the traffic circle there. Okay. I'm just throwing it out because I have no idea where they're at. Okay. You ever been arrested? Nah. Never been arrested? Not as an adult. No. Doesn't just as juvenile? Yeah. What is this? Nevada State of Nevada Private Investigator. Yeah. So I see. I mean, and you're an investigator. Sure. Cool. Yeah. But then you're also I'm a contractor for Southwest Gas. for Southwest. So that's like That's your here. Yeah. that's your primary job. Yeah, it's my part-time job, and I have my own cybersecurity company. Yeah. Okay. Identitas pria ini terlalu banyak. Polisi untuk sementara tidak dapat memverifikasi semuanya. Petugas di lokasi hanya bisa mempercayakan kepada Biro Investigasi Federal untuk pertama-tama memverifikasi apakah pria ini menandatangani kontrak dengan FBI. Since you got the badge, where's your creds at? Where's your federal creds at? I don't need federal credits because I'm not currently employed by the federal government. You have an FBI badge. Sure. Yeah. Okay, I used to be a task force officer with the FBI. Okay. Which task force? Safe Streets. Yeah. Okay. All right. You ever work for them? So you know Elkington? No. Okay. So when did you work for them? I'm not answering that. Okay. Well, I'm texting somebody right now. If you impersonate a federal officer, you know you're going to get in big trouble for that, right? Okay. What's all this? It's like Yeah, so just talked to Special Agent Taylor. He says you're bogus. Okay. cities of hackers too. But yeah, that right there looks like an eBay one or something. And then how does he know about all the the Safe Streets, FBI? How does he know all that stuff? He's an impersonator, so he Yeah. wants to sound legit. Yep. This is probably works for him. Yeah. Does he work for State of Nevada? I got the number. Damn. Fools in here. Yeah. Pada saat itu, lebih banyak polisi telah tiba di lokasi. Mereka di mobil pria tersebut menemukan sebuah koper. Ketika petugas membuka koper itu, isi di dalamnya membuat mereka sangat terkejut. What the f? I bet this guy. Fugitive recovery. Yeah, I'll shoot you his ID. He's got a fugitive recovery agent jacket. Wow.
Look at this. Look at that. What's that? Flashbang bodies. Hey man, what's up with the flash grenades? Flash grenades? Yeah. What about flash grenades? What's up with them? What are you doing with them? Don't want it? Huh? What does that matter to you? What are you saying? Flash grenades? Those are airsoft grenades. Those aren't flash grenades. They say flash grenades on them. Those are not flash grenades. Those are legal explosives. That can be They're purchased. legal explosives? They're legal explosives. Absolutely. Anybody can purchase those. You can get those right now. Anybody. Setelah diverifikasi, pria ini adalah Anton Andrejevich Yagunov, berusia 38 tahun. Dia lahir di Rusia, bermigrasi ke Amerika pada tahun 2001. Dia kemudian ditangkap oleh polisi. Kuingkak tuduhan menyamar sebagai personel Biro Investigasi Federal. Namun yang mengejutkan adalah Hadekula Sepatsi, bulut wikasi kakasa adia ahon 2000 napahayu. Kuingkak tiasi adia tidia bahon 2000 setahun setelah kejadian ini, Yagunov membuka saluran YouTube sendiri dan mengunggah video penangkapannya. Dalam video tersebut, dia mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja untuk Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, Departemen Keamanan Publik Nevada, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan mengklaim bahwa dia pernah menjadi anggota marinir. Dia mengklaim bahwa saat itu dia sebagai agen federal, sedang menyelidiki kasus penculikan seorang gadis. Jadi saat ditangkap, dia tidak bisa secara terbuka menyatakan identitasnya. Video ini menyebar luas, dengan jumlah penayangan mencapai 50 juta kali, menimbulkan reaksi besar. Saat itu, banyak orang membagikan video penangkapan Yagunov. Judul video sebagian besar adalah, "Ketika polisi salah menangkap agen federal." Judul seperti ini, memicu perhatian dan diskusi luas. Banyak orang di kolom komentar juga percaya, bahwa Yagunov memang agen federal. Mereka berpikir, bahwa kepolisian mengganggu penegakan hukum FBI, dan menuntut pemecatan 2 petugas polisi. Namun pada tanggal 3 Mei tahun 2024, hasilnya berbalik lagi. Menurut hasil penyelidikan akhir, antara Desember tahun 2021 hingga Januari tahun 2022, Interpol menerima beberapa kali panggilan ancaman bom dari nomor palsu. Tidak hanya itu, Departemen Pemadam Kebakaran Boston juga pernah menerima ancaman bom. Sebuah panggilan misterius mengklaim bahwa sebuah bom akan meledak di balai kota dalam 1 jam, dalam 1 bulan. Bandara, kantor pemerintah, rumah sakit, dan tempat lain secara bertahap juga menerima ancaman bom serupa. Kemudian Biro Investigasi Federal melakukan penyelidikan. Rumah 1 bom menemukan bahwa semua panggilan itu berasal dari sekitar Salt Lake Tahoe. Akhirnya mereka memastikan panggilan berasal dari Yagunov, yaitu pria yang dihentikan dalam lalu lintas ini. April tahun 2022, Yagunov karena plat nomornya ditutupi, dihentikan oleh polisi Carson City. Di dalam mobil, terdapat lampu sirene merah dan biru, serta lencana FBI palsu. Dia mengklaim bekerja untuk beberapa lembaga federal, tetapi tidak bisa menjelaskan asal lencana tersebut. Sehingga dia ditangkap. Yagunov di seluruh negeri melakukan beberapa panggilan ancaman bom, melibatkan California, Wyoming, Texas, New York, dan Boston. Selain itu, dia juga menyamar sebagai agen kantor Inspektur Jenderal NASA, mengajukan dokumen palsu ke beberapa pengadilan federal. Saat ini dia menghadapi 4 tuduhan menyamar sebagai pejabat federal, yang bisa menghadapi hukuman penjara hingga 3 tahun. Jika Anda memiliki pandangan tentang video ini, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih telah menonton.